Ania ang nagunang tudling sa Ronda Brigada. Pintor nakuhaan og kapin 600,000 pesos nga kantidad sa illegal nga droga. Lalaki nga dunay kasong murder si Coop. Absolute Divorce Act pasado na sa ikaduhang pagbasa sa Kamara. Mga batanon sa Purok Lower Malok-Labangal gipahimangnuan nga dili mugawas sa panimalay 10 oras sa gabi. Og taas nga bill sa kuryente mulo sa mga konsumante. Jen, maayong hapon. Adlawng Sabado, Mayo 18, tuig 2024. Live gikan dinhi sa Brigada News Center. Ako ang inyong kabrigada nga magatod sa inyong mga balita gikan dinhi sa Soxer Jen. Ug kini ang Ronda Brigada. Sikop sa bypass operation ang usa ka pintor sa barangay Bula ning syudad sa General Santos milabay nga adlaw asa nakumpiska kaniya ang kapin 600,000 pesos nga kantidad sa illegal nga droga. Ibrigada mo Russell Jean Mantile. Balog sa prisuhan 43 sa giilang si alias Alfie, residente sa barangay Dajangas West ning Dakbayan sa General Santos. Kinihuman makuhaan sa otoridad og kapin 600,000 kantidad sa illegal nga droga pasado alas 9 sa gabi milabay nga adlaw. Sa pakiginabi kay Alfie, aminado kini sa maong katikaran. Asa nahimo lang sumala niini ang pagpamaligya aron masuportaan ang iyang upat ka anak nga pulos estudyante. Talagang kami tunay kung ang sunod adlaw na. Lisod ang sir, lisod ang mga sitwasyon na mga magpaligyan ng droga. Gusto rin trabaho sa mga asawa, sir? Wala, tambay. Tambay. Yung anak ko sa na. Bali, tayo sundira niyo may nakuha ang pangpaskwela sa Tamtang aminado sab ang suspetsado nga usahay nagagamitan kini og illegal nga droga. Apan gipahimakak ang aligasyon nga miabot sa kapin 20 ka sachet ang nakuha kaniyang illegal nga droga ingon man ang nakuhang pusil. Pero itong labo ito. Gikakurat sab sa igsuon ni ini ang nadangatan sa iyang manghud. Gumikan sa kondisyon ni ini nga magkalisod sa paglihok og istorya. Nabadaan lang namo diri. Kaya nag-stroke mo gani naman. Stroke mo gani kay bangka litok ayo. Taga pintor gila. Usay ka na magdinatinda lang diri. Kung sa una, nagmay pa na sila. Nga mga dapin-dapin lang doon, mga kakanin, mga ano. Pero ang nagasustento yun sa ilaha kanin si Sir Alfie? Ito kung nagkatrabaho pa. Ano nga, na-stroke siya, wala na siya katrabaho. Nga nagatinda-tinda yung asawa. Matod ni Police Colonel Nicomedes Olivar Jr., Director sa General Santos City Police Office, kon GSCPO. Base sa investigasyon, migula nga dugay na sumala pang ginamonitor si Alfie. Isip usa ka high-valued target. Asa modus ni ini ang pagpamaligya sa illegal nga droga. Dili lamang sa Jensan, ingon man sa uban pang lugar. Akili na ato na outsmart na yung style sa pagpamaligya. Then, nakuhaan siya sa subject sa bypass ugo sa katakong sasi, 16 gabok, jumbo nga sasi. Diyan po'y upat ka large, upat ka medium, upat ka small. Nakumpiska sab kang Alfie ang usa ka 38 kalibring pistula nga adunay mga buhing bala. Padayon sab ang investigasyon sa otoridad sa uban pang background ni Alfie kung aduna pa ba kini laing gikalambigitan kaniadto. Sa karon ginaandam na sumala pa ni Olivar ang mga dokumento alang sa pagpasaka og kaso batok kang Alfie sa pagsupak sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug illegal nga paghupot og armas.
In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News. Sikop sa kapulisan ang usa ka lalaking taga Jensan human maisyuhan og warrant of arrest sa kasong murder. Giila ang dinakpan nga si Rogelio Yangon, 45 anyos, usa ka welder ug residente sa barangay Tambler ning syudad sa Jensan. Gani usasab si Rogelio sa most wanted person sa station level sa Jensan. Duna na kini warrant of arrest kaniadto pang January 12, 2010 nga gi-issue usab sa Regional Trial Court sa Alabel, Sarangani Province. Sa pagkakaroon ana nakakustodiya ang dinakpan sa Tambler Police Station. Pasado na sa ikaduhang pagbasa sa House of Representatives ang divorce bill sa nasod via voice voting. Gani ang pipila ka mga residente sa Jensan dunay nagkadiyang opinyon kalabot niini. Alang sa dugang detalye, ibrigada mo Liza Labajo. There's a motion to reconsider House Bill number 0174. Is there any objection? Chair is none. The motion is approved. Human ang pila ka oras nga diskusyon. Pasado na sa ikaduhang pagbasa sa House of Representatives ang House Bill 9349 kun ang Absolute Divorce Act via voice voting. Tumong ni Principal Author albay Representative Edsel Lagman, mao ang masalbar ang mga anak sa sakit ug stress nga naangkon tungod sa marital clashes ug irreconcilable differences sa ilahang ginikanan. The husband could be victim of the marital infidelity of the wife. So that could happen, and that happens, but we are saying that in the majority of cases, the wives are the victims of marital infidelity, marital violence, and marital abandonment. Rason nga pabor niini ang minyo nga si Mark Chan, dili alang sa iyang kaugalingon apan ngadto sa mga minyo nga nakasulay og pagpangabuso sa ilahang kapares. If ever magud sa mga like kanang mga scenario magud na ginaabuso, so mas kwan siya, mas pabor sila para mas dali sila ma-separate sa ilahang muragbanan nila ba na nagatrato sila dili maayo. Parang murag papayapa sa kwan ba sa pamilya kung nay problema lang. Kung nay problema sila. Okay. Samtang ang ginikanan niya si Divina Alames, dili pabor sa maong divorce bill. Daghang problema na matud pa ang naagian nila sa iyahang asawa sulod sa 13 ka tuig nila sa panagminyo. Apan bisan ka usa, wala niya gikonsidera ang pagbulag. Ang Filipino culture manggod nato. Dapat buo jud ang pamilya lalo sa mao naman gyud natong nakagisnan na gyud. So ako, dili ko pabor, ma'am. Sayang man kayo yung pinumpaan nyo sa altar nga sa kaminyon kung buhato ng divorce. Kung dili magminyo, ayaw magminyo. Kung gusto kag mag-divorce. Pila lang usab sa rason sa pag-file og petition sa absolute divorce, mao ang nakasulay og abuso, 5 ka tuig nang separado ug uban pa. Not only unhappy marital situation, but the stressful situation, toxic relationship, where there are valid grounds to petition for divorce. Because if there are no valid grounds, then no divorce will be decreed. Kahinumduman nga dili na kini ang unang higayon nga gipasa kini sa lower house ingon man sa Senado. Kahinumdumang tuig 2021 na aprubahan sa Committee on Population and Family Relations sa Kongreso ang sugyot sa pag-legalize sa diborsyo sa Pilipinas. Apan ang maong pag-apruba, miagi og debate sa Senado tungod na usab ang maong sugyot sukwahi sa balaod nga pag-separate sa simbahan ug sa nasod. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News. Nagpahimangno ang chairwoman sa Purok Lower Malok, Barangay Labangal, Jensan, sa mga batanon nga magbinantayon kanunay ug mulikay sa mga rayot aron dili maangin sa dautan. Sumala ni Noralita Frihiliano, iyan ang gisultian ng mga batanon sa ilang lugar nga dili mo gawas sa panimalay kung 10 oras na sa gabi. Ang pagpahimangno human sa nahitabo nga rayot sa kabatanunan sa Purok at Sharon. Asa usa ka menor de edad ang nakabsan og kinabuhi. Lakip ang tanang ginikanan sa naisgutang lugar, gipahimangnuan usab niini nga dili matud pa pasagda ng ilang mga anak ug i-monitor kanunay ang ilang lihok.
Asa tinuod may naamong gyud ka hadlok pero ako nagaingon gani ko sa mga batanon karon nya kung pwede magsulod sa sila. Kay para at least kung may naamay mosulod dinhi nga dili na to mahibalan, safety sila nga dili sila magsigtambay dinhi sa sulod. Mulo karon sa mga residente ang taas nga bill sa kuryente. Gani adunay ginatan-aw nga solusyon ang otoridad kalabot niini. Ibrigada mo Lizel Labaho. Kasagaran sa reklamo sa katawhan kan mao ang nga bill sa kuryente. Apil dinhi ang miyembro sa consumers owner nga si Veronica Dilote, residente sa Maasim Sarangani Province. Ang kanhi matud pang bill niya sa kuryente nga anaalang sa 800 to 1,000 pesos, kalit lang ni abot og kapin 2,000 pesos. Ako na jud kaayo siya ba? Inan ko. Wala man may gamit nga kuan oy. Wala may aircon. Mora na siya mong gamit siling pan. Wala man kay may TV. Wala gaandar. Wala man may signal. Bisan pa man ang taga Pulomolok nga si Lorena Pahayaw, mausab ang mulo. Gani hinaot niya nga matubag kini sa ilahang gitambungang panagkatigom sa members consumers owners sa Socoteco 2. Ang sa karon nga month, ang balay last month ang balay ramon 600 karon nag 1,000 plus. Ga reklamo gani kami kay ngano nga wala man nagdugang among mga appliances nga nagmahal ang amon bayranan. Sumala pa sa National Electrification Administration, sulbad sa mulo sa konsumante nga taas nga bayro nun sa kuryente, mao ang 14.5 megawatts nga power plant. Kinimatod pa ang pinakaubos nga kuryente sumala pa kay Antonio Mariano Almeda. Balang araw, sa lalong madaling panahon, mararamdaman niyo na po ang epekto na magkaroon kayo ng sariling 14.5 megawatt na hydropower plant dito sa inyong kooperatiba at binibilan ng inyong kooperatiba. At ako'y naniniwala, kaya ako sinasabing pinagmamalaki ko sa Socoteco 2, sapagkat ang Socoteco 2 po ay sa buong riyon o sa buong Mindanao, kayo na ho yata ang may pinakamababang kuryente. Atol sa gipahigayong General Assembly sa Socoteco 2, gihisgutan ang mga programa o benepisyo ngadto sa mga konsumante, sama sa diskwento alang ngadto sa mga senior citizen. Ang mga nitambong gikan sa Jensan, mga munisipalidad sa Sarangani Province sama sa Alabel, Malapatan, Malungon, Maasim, Maitom ug Pulomolok, South Cotabato. In the heart of changing lives, kini si Lizel Labaho, Brigada News. At ang isa among pagbalik, Jensan nagpabilin nga kampyon sa Sra Amit 2024. Ug lima nga kaadlaw nga pagpahigayon niini generally peaceful. Dulan 600 security personnel ipakatag alang sa Sarangani Bay Festival 2024. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Tudan sa Jensan nga kini home of the champions suman nga nakuha ang kampyonato sa Sra Amit 2024. Back-to-back ang kadaugan sa syudad human nga nagkampiyon sab kini milabaing tuig 2023. Ibrigada mo Dani Kasi. Wala gitugutan sa mga players sa nga makuha ang overall champion batok sa hugot ining karibal nga South Cotabato sa Sra Amit 2024. Kinihuman, gibulsa ni ini sa regular sports ang 124 nga gold medals batok sa South Cotabato nga nakaangkon lang og 115. Gisundan kini sa Cotabato Province nga dunay 45 nga golds, Coronadal City nga 34, Kidapawan City nga adunay 31 nga golds, Tacurong City nga dunay 30, Sarangani Province nga 14 ug Sultan Kudarat 12. Gumikan sa kalampusan sa Israa 2024, ginapasalamatan o ginadayeg ni DepEd Regional Director Carlito Rocafort ang host nga LGU o Schools Division. Superb yung hosting. Talagang masasabi natin na the standard in hosting the Sra Amit is now nag-level up na po dahil sa ginawa po ng Jensan at sa ipinakita ng Jensan. Ang coach sa Athletic Elementary Boys sa Tacurong Division nakadayeg usab nga dili lang sa pasilidad nga may naa ang syudad apan sa maayong akomodasyon sa eskwelahan nga nahimo nilang puy-anan sa sulod sa 5 ka adlaw.
Okay sir, maganda sir. Maganda na yung field natin at saka kompleto na yung lahat ng mga equipment na ginagamit natin para sa athletics event sir. Alang usab sa coach sa South Cotabato Division, ang wala usab nagpaulahi sa pagdayeg sa makahulugan nga Israa. Playing venue is very nang clean, very nang accessible sa tanan. Kag very meaningful kag very successful one. Samtang si SDS De La Cruz nagapasalamat sa tanan nga mga nitabang aron nga magbalampuson ang pag-host sa dakbayan sa baong event. Everyone who contributed to the success of the Israa 2024. Thank you very much sa iyong tanan, no. Dili man mo ma-mention but sa tanang katawhan no sa Jensen, thank you sa pag-warm welcome sa atong mga bisita gikan sa naglain-lain nga mga syudad o probinsya diri sa whole Region 12. Kahibaluan nga human sa Jensen, mahimong host sa sunod tuig ang Coronadal City o South Cotabato, human nga gitugyan na ngadto kanila ang yabi nga mooy magdumala sa Israa 2025. On behalf of Mayor Juana and the entire city of Coronadal, we wholeheartedly accept the challenge and look forward to collaborating with you all. Jensen, maraming salamat sa inyo. Kamugit ang among palaksan. Ganit ako giving a pressure para sa amon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Casi sa Brigada News Jensen. Brigada News. Nagmalinawon ang 5 kaadlaw nga Israa Meet sa Antonio Acharon Sports Complex, Barangay Kalumpang, Jensen, karong tuiga. Gani mapasalamatan usab ang mga opisyal sa partisipasyon sa mga generals. Alang sa dugang detalye, Brigada mo Enemy Mugpon. Dako ang pagpasalamat sa pulis sa Jensen publiko nga sa gipatuman nga seguridad atol sa 5 kaadlaw nga Israa Meet gikan Mayo 13 hangtod Mayo 17 ning kasamtangan nga tuig sa Antonio Acharon Sports Complex, Barangay Kalumpang. Sumala ni Jensen City Director Police Colonel Nicomedes Olivar Jr., generally peaceful ang kasaulugan sa Israa ug wala sila'y natala nga mga krimen alayon niini. So para sugod ba Mayo nga itong dagan sa itong Israa from day 1 to kagahapon nga culmination nag-enta. So para mamatay yung mga reports sa mga naitala nga mga crimes sa mga pagsaulog sa Israa. So i-applause na kayo sa atong Honorable Congressman o si Honorable Mayor na zero crime related sa Israa. Nasayran nga mikabat matud pa sa kapin 900 nga security personnel ang gipakatag sa Jensen alayon sa Israa og nakatabang kini sa pagmintina sa kalinaw sa palibot. Human sa aktibidad, gipabalik na ni Police Colonel Olivar ang kapulisan sa nagkadaian nila nga unit. Ato nang balik sa normal ang ilang deployment diri. Peaceful kayo atong pagsaulog sa Israa diri sa atong lugar sa General Santos City. Salamat sa ato mga nagsuporta Israa SOC Sergeant Regional Athletics Association 2024. Lalo na sa ato pinalagang City Mayor Dorely Geronimo Pacquiao. Labi na sa atong mga kapulisan, atong mga barangay tanons, traffic enforcers, mga force multiplier, atong mga nag-volunteer para sa situation sa mission order nga hapsay o kalinaw. Nahimong successful nga walay kagubot, walay nahitabong mga aksidente, mga incident. So apan nga nag-dominate ang sportsmanship sa matag usa nato. Dugang pa ni Kapitan Dupalco, wala na yung mga kapulisan nga gideploy sa mga eskwelahan tungod nanguli na sab ang mga delegates sa nagkalain-lain nila nga lugar. Samtang abli na usab ang mga gipasiradan nga kadalanan sa Barangay Kalumpang. In the heart of changing lives kini sa Enemy Mugpon, Brigada News. Gipaniguro sa otoridad ang seguridad atol sa umaabot nga Sarangani Bay Festival 2024. Kinihuman sa gihimong security meeting sa mga opisyal sa Sarangani Province alang sa pinakadakong beach festival sa Pilipinas. Gani dulan 600 ka mga security personnel ang ipakatag atol sa maong selebrasyon.
Lauman matud pang hugot nga pagpatuman sa seguridad, ilabi na sa venue sa Gumasaglan, Sarangani Province. Lakip sa ilang ipatuman ang pagbawal sa hinagiban, armas sa mga sibilyan, pagpanigarilyo og 100-meter no parking zone sa National Highway dool sa venue. Ang Sarangani Bay Festival ipaigayon karong Mayo 24 hangtod Mayo 26. Panawagan usab sa otoridad nga magbinantayon aron malikay sa dili maayong panghitabo. Naundang namatod pa ang mga serye sa pagpangawat nga nahitabo sa mga barangay nga sakop sa Makar Police Station. Man madakpa na sa mga otoridad ang mga grupong nalambigit sa maong krimen. Labaw sa kapulisan sa Jensan, nihangyo nga magtinabangay ang katawhan ug mga otoridad batok kriminalidad. Ibrigada mo MJ Fernandez. Naundang ang mga kaso sa pangawat sa responsibility sa Makar Police Station human masikop na ang mga sospek sa serye sa mga pagpangawat gikan sa tulo ka mga barangay nga ilang nasakupan. Kahinuman nga sa nakalabay nga bulan ning tuiga, 7 na ka sospek sa kasong pagpangawat ang nadakpan sa Makar Police Station ug sagad sa mga insidente sa kawat nahitabo sa barangay Apopong Jensan, ulahi dinhi ang nahitabong pagpangawat sa barangay Sinawal. Itong series o mga nadakpan na mga tricycle o mga sikad. Tulad na kayo reported nga mga kawat karon nga mga mahitabo. Tungod kay for how many times na po sila nagabalik-balik sa Apupong. Apan sa paningkamot o pinagi sa kooperasyon sa mga katawhan, atog yun nadakpan ang katong mga suspect ng mga kawatan sa ato ang iwan. Sukad yun atong diha sa Pinyahan nga murag duha na kabukabong nakuha diha. So kaya to murag gula na, nagkalma na. So kato na ako'y taga mabuhay o taga uhaw, mga puro dayo sa Sinawal wala aga buhat ana kay mga butano nga tao diri sa Sinawal. Pisan order, maintain lang siya. So ang tanod na boys 24/7 duty. Gumika niini, nahimong mas alerto pa ang Jensan Police Office aron malikaya ng mga insidente sa pagpangawat. Una nang nagpahimangno ang labaw sa kapulisan sa syudad sa tanang konstituente nga angay magtinabangay ang publiko o ang otoridad sa pagbatok sa kriminalidad, ilabi na ang kaso sa pagpangawat. Asa nahimong dakong tabang matud pa ang gihatag ng mga impormasyon o mga kopya sa CCTV footage nga gamiton alang sa investigasyon. Then sa mga nakakita po, nakahagip sa CCTV, pag plead away sa suspect, kalig maayo ang ilang recording device dito, ang ilang CCTV. Palihog lang taon po pag hatag diri sa atong hingpilan sa PNP, sa investigators, kay aron maka corroborate sa maong insidente para makahatag true picture yun sa maong suspect nga plead away. Kahinunumang gibaharan sa kapulisan og mga personahe sa matag barangay ang mga kawatan nga dili sila mamahimong malampuson sa ilang plano tungod hugot ang koordinasyong ginahimo sa kapulisan, barangay og mga force multipliers. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jensan. Brigada News. Nagahangyog igong pagsabot ang tigpamaba sa Office for Senior Citizens Affairs Jensan ngadto sa mga indigent senior citizen nga dili usa madayon ang unang gitakdang petsa sa pag-release sa monthly social pension nga 1,000 ka pesos. Ginapasabot ni Celso Mendoza nga walay kontrol ang lokal nga panggamhanan sa social pension nga alang sa kapin 17,000 nga mga pensioner tungod nga programa kini sa nasyonal nga panggamhanan. Sumala pa ni Mendoza nga ang papel sa OSCA ug City Social Welfare Office mawang pagtabang ug pag-cooperate sa programa sa nasyonal. Gihingusgan pa sa tigpamaba nga dili mawala ang naisgutang pensyon tungod nga i-reschedule lang ang petsa sa pagpanghatag. So siguro karon tungod sa kadakos kantidad, need siguro nga kinahanglan mo pirma gyud ang sekretary sa DSWD nga si Secretary Gatchalian aron ang may paygayon ang nasigurang kantidad nga mo'y i-release o ihatag sa ato mga social pensioner dinhi sa Dakbayan sa Los Santos nga mokabat og 17,043.
Lauma nga dunay laing paglihok sa presyo sa produktong petrolyo sunod semana. Matod sa Department of Energy Oil Industry, sa ikaupat nga adlawng trading, migula nga dunay pag-us-us sa gasolina nga 20 centavos hangtod 40 centavos ang sa kada litro. 20 centavos usabang sa kerosene matag litro ug 10 hangtod 20 centavos matag litro ang sa diesel. Usa sa mga nakatampo sa pagkunhod sa presyo mao ang pag-ubos gihapon sa trend sa presyo sa lana tungod sa huyang nga economic activity sa Amerika ug China. Apan gilauman nga mutaas na ang demand pag-abot sa bulan sa Agosto. Giduso karon sa Kamara ang sugyot nga pagmugna og daycare center alang sa mga senior citizens matag barangay. Wala sumala kini kinalahian sa mga daycare center nga pangbata asang itanyag ngadto sa mga senior citizens mao ang arts and crafts, storytelling ug uban pa. Apan aprobado pa kini sa atong mga lolo ug lola? Atong sayron sa report ni Russell Jean Mantile. Giduso karon nato sa United Senior Citizen Party List Representative Milagros Aquino Magsaysay ang daycare center alang sa mga senior citizen. Kini ang House Bill number 10362 ilawom sa maong sugyot plano kining pagatukuron sa matag barangay sa nasud. Wala sumala kini kinalahian sa mga daycare center nga pangbata asang itaniyag ngadto sa mga senior citizen sama sa pag-edukar kanila sa arts, craft, dula, storytelling, field trips, pagmintina sa kahimsog, mga socio-cultural nga mga programa ug uban pa. Gani sila lola ug lolo, uyon kabahin sa maong sugyot balaod nun. Mas maganda yun kaysa magpunta ka saan pupuntaan. Mga senior nga makaya pa, mugina gipaabot na ko mamba nga unta mahigmata ang gobyerno nga ang mga senior tagaan po nila pabor. Oh, okay kayo, mas maayo noon nga na ay kadtuan sa mga senior para ma-extend pod ang ilahang kaning strength ilang kusog kay aron maka laglaag pod sila na ay motudlo o tudlo sa pagluto, tudlo sa unsa. Okay kaayo na unsa ilang mga offer, okay kaayo. Panluyo sa maong mga reaksyon, lauman na lang nila. Ipay kay ko nagdako og matinuod na para ma-express pod ang mga tigulang sa ilang pagkatigulang. Di lang sila permanente magpuyo sa balay. O galing mapasar ang maong sugyot, ang pondo alang sa mga daycare center, maggikan sa lokasyon sa tagsa-tagsa ka local government unit. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News. Mapasalamato ng mga barangay officials nga nagupot sa Peace and Order Committee gikan sa tulo ka mga barangay nga mao ang Popong, Labangal ug Sinawal human nga gitugyan sa mismong hepe sa Macar Police Station ang 30 ka mga bagong posas alang sa ilang pagbantay sa seguridad sa ilang lugar. Ibrigada mo MJ Fernandez. Gitugyan sa mga sakop sa Macar Police Station ang 30 ka buok nga mga alang sa mga barangay tanod gikan sa tulo ka mga barangay nga ilang nasakupan nga mao ang barangay Apopong, Sinawal ug Labangal. Mismo ngang hepe sa mong presinto ang nagpresenta aron ipang-apod-apod ang tigpulo ka mga posas matag barangay kauban ang presensya sa tulo ka mga barangay kapitan ug mga opisyales nga nagunit sa Barangay Peace and Order Committee. Usa si Kagawad Jun Lasia sa nahimong present sa mong programa ug usa sa mga nahimong mapasalamaton sa gihatag nga mga posas alang sa ilang mga tanod. Atong pasalamatan ang effort sa ang police station to pinaagi sa pagdumala sa atong Police Major Jason Baynosa sa paghatag og pulo ka pusa sa barangay aron makahatag pud og dugang kusog sa ang barangay police aron during sa panahon na naay tay mga responding nga kinahanglanan ang pusas maka-response ta dayon. Sa Barangay Sinawal, gibutyag ni Oscar Lagarit nga isip hepe sa barangay tanod sa ilang lugar dakong abag matod pa kini sa paspas og formal nga pagdakop sa mga individual nga nalambigit sa kagubot o dili maayong binuhatan. Binta magudong natay posas kay kung uban magud isog pa sa kuan
siya mas better nga natay pusas. Na-orient kin mitanan kung paano na to dakpon nga dili pod siya makuan kung may proseso siya ba unsa pagproseso pagdakop sa ka girospendihan. Usa matud pa kini ka pamaagi sa pagpasalamat sa Makar Police Station sa kanunay nga pagsuporta sa tulo ka mga barangay sa pagbantay sa ilang komunidad. Actually, initiated ni siya ato ang station. In Thanksgiving siya ato ang mga force multiplier, especially ato mga barangay tanod sa atong tulo ka barangay. Sa ilang effort na ginahimo adlaw sa pag-assist o pag-alalay sa ato ang kapulisan sa Makar. Okay. So as a return of gesture and goodwill sa ilaha, nag-procure ta og 30 pieces na handcuff para magamit nila as one of their basic equipment. Sa karon, matag on duty nga barangay tanod ang adunay dalang posas aron mamahimong mapakusgan pa ang peace and order sa ilang lugar ug paspas nga pagkasikop sa mga nalambigit sa kriminalidad. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News. Padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang ngadto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan sa hinabang. Alang sa cash donations, mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank account number nga makita karon sa inyong mga TV screens. Alang sa in-kind donations, ipadala pud kini sa Brigada Complex nga nahimutang dinhilang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Ug sa mga gusto pod mahimong brigada volunteer, pwede kamong modangop din sa estasyon og magpalista. Mao ka na ang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlawng Sabado. Mga istoryang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada TV. Kinatibuk ang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Way sagol nga bakak, tanan alang sa kabatuoran. Ako si Brigada Hana Perez, in the heart of changing lives. Ug kini ang Ronda Brigada.